الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حشيشا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون سیانے پہننے جلی ہوئے خواب بھڑی ہوندیو سدیے تعبیر چنگی تے کئی پھڑ کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں کردے تے اتوں تصویر چنگی او چنگا حسن جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی مختصر حمد و صلات تو بعد انسان دی اور دنیا دی مثال ایک ہے جویں ایک چونٹی زمین تے چل رہی ہوئے اور ایک شہد کا قطرہ زمین تے گریا پیا ہوئے چونٹی نے جو شہد کا قطرہ دیکھا تو دل اندر خیال آتا ہے کہ میں تھوڑا جا شہد چکھ لوں چونٹی اس شہد کے قطرے کے قریب جاتی اور تھوڑا جا شہد چکھ لی جب چونٹی نے تھوڑا جا شہد چکھیا شہد دی لذت
شہد کی مٹھاس، شہد کی حلاوت نے چونٹی نو پھر مجبور کیتا دوبارہ چکھن، چونٹی پھر اس قطرے کے اور قریب دی، تھوڑا جا اور چکھ دی، جویں جویں کو بار بار چکھ دی جاتی ہے اویں اویں لذت، حلاوت، شیرینی شہد کی کو دے جسم اندر سرایت کر دی جاتی، اور وہ دوبارہ سوارا شہد کو چکھ دی حتیٰ کہ اتھوں تک نوبت آ جاتی کہ وہ شہد کے اس قطرے کے حجم اندر پھنس جاتی۔ پتہ مجھے لگتا ہے جو سارے شہد کے حجم نے تو اپنے اندر جکڑ گئے، انہوں نکلنا چاہیے تو نکل نہیں سکتی، پورا زور لگانی، پوری کوشش کرنی، لیکن 100 جتن کرنے کے باوجود چونٹی شہد جو نہیں نکلنی، حتیٰ کہ زور لگا کے مر جاتی ہے، لیکن شہد جو نکل سکتی۔ انسان کی مثال بھی ایک چونٹی کی مانی، اور ایک دنیا، ایک جہان رنگو، جی شہد کا ایک قطرہ سانو بڑی بڑی لگتی، لیکن آخرت کے مقابلے کے اندر یہ ایک قطرہ ہی ہے۔ انسان کہتا ہے تھوڑی جی دنیا حاصل کر لو، تھوڑی جی حاصل کرتا ہے تو دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی سرسبز و شادابی انسان کے غالب آنی، انسان کہتا ہے اور حاصل کر لو، اور کر، حتیٰ کہ انسان کو پتہ ہو لگتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے اندر چکڑیا جاتا ہے، پھر وہ پورا دل آتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، لیکن دنیا کے وچوں نکلتا نہیں، حتیٰ کہ دنیا کے معاملات اندر زور لگا کے مر جاتا ہے، لیکن دنیا تو دی جان چھوڑ سکتی۔ میرے محترم بھائیو، عقل مند، سیانا، دانا، سمجھدار انسان وہ ہے جڑا ضرورت کے مطابق دنیا کو حاصل کرے، جنہوں کو ضرورت ہونا حاصل کر لو، سر دے اتے خواہشات کی پانڈ بن کے نہ رکھو۔ اے تسی حج عمرے تے جاندے بندیاں نوں نہیں دیکھیا جدوں عمرہ کر کے واپس آنے، کئی بندے ضرورت کا سامان تھوڑا جہا کھجورا لے لیا، تھوڑا جہا پانی لے لیا، بڑے ایسی بڑے آرام نال ایئرپورٹ تے گزر جاتے، تے کئی بندے ہوتے نے انہاں دا خیال ہوندا ہے میں اپنے لیے کچھ لے جاواں، اپنی بیگم لیے لے جاواں، اپنے بچیاں لیے لے جاواں، گوانڈیاں لیے لے جاواں، ادھر لے ادھر، بڑی بڑی پانڈ سامان دی بن کے ایک بیگ سر تے، ایک ادھر ایک پیچھے پکڑیا ہے، وہ پھر جب ایئرپورٹ تو گزرتا ہے تے پسینی ہوتا ہے، برا حال ہوتا ہے، پھر انہیں بھی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پلین اندر اتنا سامان میں لے کے جان کی اجازت بھی ملے گی کہ نہیں، پھر وہ بوڈی کارڈ لینے لگے لوگوں کی منتاں کر رہے ہیں ایک بیگ تو رکھ لے یار بس پار کرا، وہ پھر کو کہتا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، تو لے آندا ہے تو ہی لے کے جا، تیرا پار میں کو چکا۔ حضرات دیسی وقار، ساڈا پار کسی نے کوئی نہیں وڈانا، ایک پانڈ ساڈے سر تے اسی ڈھونی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جڑا دنیا دے ان تمام تر معاملات وچوں گزر جاتا ہے اور ضرورت دی دنیا حاصل کرتا ہے۔ اللہ سانو دنیا تے صرف ضرورت دی چیز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا پاگل ہو گیا وہ دی دنیا خراب ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی، تے جی دنیا کی زندگی گندی گزری کنفرم ہے وہ دی موت بھی گندی آئے، تے جی دنیا کی زندگی اچھی گزری وہ دی موت بھی اچھی آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑا بندہ دنیا تے برائی کرے تے موت چنگی رہ رہے نا، چنگی موت مرد ہے، گندی موت مرد ہے۔ یہ تسی یہ نہ سمجھو کہ میری خطابت کے جملے نے،
یہ بھی نہ سمجھو کہ میں جملے جوڑ کے لے کے آیا تو سنا نہیں، یہ اللہ دے قرآن دا ثبوت ہے کہ گندا گندی موت مرد ہے تے چنگا چنگی موت۔ یہ قرآن پاک اندر لکھا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن پہ توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے کو دیتے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اما حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء سمجھ لیا ہے، ایک گمان کر لیا ہے کہ اسی انہاں دے نال اونجدا سلوک کران گے جویں دا امام دارن کیتا جاندا ہے، جویں دا نیکوکار کیتا جاندا ہے۔ فرمایا ہرگز انج نہیں ہو سکدا، گندیاں نال سلوک بھی گندا ہی کیتا جائے گا، چنگیاں دے نال سلوک بھی چنگا کیتا جائے گا۔ سواء محیاکم ومماتکم، انہاں دوواں دی نہ زندگی برابر ہو سکتی ہے نہ انہاں دوواں دی موت برابر ہو سکتی ہے۔ چنگا چنگی موت مردا ہے تے گندا گندی موت مردا ہے۔ اے ویکھو نا چنگے بندے دی موت کیویں آندی ہے، ہر نیک بندے دی موت دی خبر ہی نیکی تو شروع ہوتی ہے۔ فرض کرو نا ایک بندہ 8 10 9 بجے 11 بجے دن دے فوت ہو جاتا ہے، مسجد دے اندر اعلان ہوندا ہے نیک بندہ ہے تے جان جو دی موت دی خبر کی تو شروع ہوتی ہے۔ اعلان ہویا مسجد دے اندر فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، لوگ دے گھر وچ جمع ہون لگ پے، کی ہوا کیویں مریا تے لوگ گل تو شروع کر دے نے جی نماز فجر پڑھیے، فجر پڑھ کے گھرے چلے گئے نے، تھوڑی دیر آرام کیتا ہے، پھر کھانا لے کر کی آندا ہے تے کھانا تھوڑا جا کھاتا ہے تے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسی اٹھا کر کے ہاسپٹل اندر لے کر کے گئے ہاں، بس ایدیاں کردیاں پھردیاں جان نکل گئی ہے۔ یعنی چنگے بندے دی موت دی خبر ہی نماز تو شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس وقت نمازاں پڑھیا کر تاکہ تیری موت آئے تے نماز دی حالت اندر آئے، یا تیری موت دی خبر نماز تو شروع کی جائے۔ اللہ اللہ وجہ دل وچ تامکاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پال یاد تاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ رحمان دی گل من، رحمان دی گل من، بڑا نظارہ ہے تے پڑھی کے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں، بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا اما حسب الذین اجترحوا السیئات
ومماتهم ساء ما يحكمون۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ چنگا بندہ ہے، یہ موت کی خبر بھی چنگی، لیکن بندہ گندے بندے دی موت دی خبر ہی گندی ہوندی ہے۔ کیویں مریا کیویں مریا؟ تے لوگ کہندے نے چھڈو یار، راتی کجریاں سد لیاں، پھر شراب دا نشہ چڑھ گیا، شراب پی لئی تے شراب پوتی پی لئی سو، او دا نشہ چڑھ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، اسی اسپتال اندر رہ کر کے چلے گئے، او نہ کیا فیصلہ آباد لے جاؤ، ملتان لے جاؤ، لاہور لے جاؤ، اسی چوکی اتھے لے گیا، ورنہ کیا دے پیٹ دا سارا نظام کٹ گیا، سڑ گیا ہے، انہیں بچن کی امید کوئی نہیں رہ گئی، بس کنا باتا کرنیا مر گیا ہے۔ تے لوگ واپس لے کر کے آندے نے، غسل دین والے غسل دیتے نے، کدی منہ جو خون نکلن لگ پیندا ہے، کدی کناں جو خون نکلن لگ پیندا ہے، کدی جناب ناک جو خون نکلن لگ پیندا ہے، کہندے نے چھیتی چھیتی دفن کرو، چھیتی چھیتی، ایدی لاش دے خراب ہون دا خطرہ ہے، ایدی جسم جو خون نکل جاوے دے کفن دے خراب ہون دا خطرہ ہے۔ گندا بندہ گندی موت مردہ ہے۔ حضرت مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرماتے نے، میں بھی ایک بندے نے گل سنائی، کہتا مولانا میں حج کرنے گیا، اللہ دے گھر دے اندر، بیت اللہ دے اندر، میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا وا، ایک باپا ایک بندہ میرے اگے کے بیت اللہ دا طواف پیا کردا ہے، وہ نالے طواف کردا ہے، نالے رو رو کر کے کہندا اللہ موت چنگی دے دیویں، اللہ موت چنگی دے دیویں، اللہ موت ایمان والی دے دیویں، اللہ موت کلمے والی دے دیویں، بار 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 زبان چہی جملہ کہندا پیا ہے۔ ایڈا میں دے کل پوچھیا بابا اور کچھ نہیں منگدا، بس چنگی موت منگنا ہے، کوئی دعا نہیں کردا، بار بار کو دعا کی جانا وجہ کیا ہے؟ اور یا کیا وجہ ہے؟ میرا چھوٹا برا میری آنکھاں دے سامنے مریا ہے، تے جدوں دے موت دیاں بشیاں تاری ہون لگ پیاں، اسی دے کول بیٹھ کر کے قرآن پڑھن لگ پے، تے جدوں ہوش آیا تے پتہ کی کہندا ہے، اے جڑی کتاب تسی میرے کول پڑھدے پئے ہو، اے تے کتاب دی جھوٹھی ہے، ایک کتاب ہی جھوٹی ہے، باز اللہ ایک کتاب ہی جھوٹی، کہندا کہندا مر گیا۔ ادو دا ڈر لگیا ہے، برا انج مریا ہے، خرے میں کیویں مرنا ہے؟ میرے برا دی موت جو ہوئی ہے، خرے میری موت کنج واقع ہونی ہے۔ حضرت سیوا کارو کہندا تا میں حج کرنا ہے اور حج دی اندر اللہ کو کچھ نہیں منگدا پیا، بس چنگی موت منگدا پیا ہاں، اللہ موت چنگی دے دے وے۔ تے شور کوٹیا تو بھی موقع نو غنیمت جانیا کر، ہاتھ بن لیا کر، چوڑی پھیلا لیا کر، سجدے چ سر رکھ لیا کر، اکھاں گلیاں کر لیا کر، تے بلیاں ٹھیاں کر لیا کر، تے مالک نو رو کے آکھیا کر، اور جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لکی توڑ میری لکی توڑے، نبا اللہ میں نو
اجتربوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ اللہ اکبر، اللہ کو دعا کر موت چنگی آئے۔ بندے روزے نہیں رکھتے، کیوں نہیں روزہ رکھتا بھائی؟ میں شوگر ہے، میں کالا یرکان ہے، میں ہیپاٹائٹس ہے، میں ہارٹ پیشنٹ ہاں، ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دیتی ہے، لیکن میں امام دی تازگی کی گل کرنا چاہنا۔ روزہ رکھیا کر، ود تو ود کی ہوئے گا؟ یہی ہوئے گا نا بھی روزہ رکھے گا بیماری تھوڑی جی بدے گی تو مر جائے گا، تیری موت کہ اس تو ود تے کچھ نہیں نہ ہونے لگا۔ اور میرے پیر سونیا، میرے محبوب نے فرمایا بندہ جس حال اندر مرد ہے اس حالت اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ روزہ رکھیا ہوئے، ہونٹ تیرے خشک ہو جان، حلق تیرا خشک ہو جائے، تیری بیماری بڑھے، تیری موت آ جائے، روزہ شور کوٹ رکھیا ہوئے، افطاری تیری حوض کوثر تے ہوندی پئی ہو۔ اس تو چنگی بات کیڑی ہے کہ روزے کی حالت اندر دنیا کو جاویں، قیامت والے دن محبوب دے گورے ہتھاں تے لب رکھ کے افطاری کریں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا، ایک اور مقام سنیں گے اللہ دے قرآن دا۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرمایا کائنات دے لوگو، نیک بندہ، صالح بندہ، متقی بندہ، نماز والا بندہ، روزے والا بندہ، جدو دے موت آتی ہے نا تے جان کڈن والے فرشتے آ کی کہندے نے سلام علیکم، اے تیرے تے سلام ہوے۔ فرشتے سلوٹ مارتے ہیں، فرشتے سلامیاں پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی دے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے موت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون تے موت دیاں بشیاں تاریوں لگ پیاں نے۔ میرے پیغمبر کو خبر دیتی گئی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر بھی آئے، شور کوٹیا، ادھر اللہ دے نبی بھی آ گئے، ادھر ملک الموت بھی آ گئے۔ میرے پیغمبر حضرت عثمان بن مظعون دے کول بیٹھ گئے۔ میرے پیغمبر حضرت عثمان بن مظعون دا بوسہ لین لگ پے، ملک الموت جان کڈن لگ پے۔ میرے پیغمبر نے حضرت عثمان بن مظعون دا بوسہ لے لیا تے ملک الموت نے جان کڈ لئی۔ راوی بیان کردا ہے میرے پیغمبر اپنے صحابی دی جدائی وچ رون لگ پے۔ عجیب منظر بن گیا، نبی پاک دی آنکھاں تو آنسو نکل رہے نے، حضرت عثمان بن مظعون دے رخساراں تے گردے پے نے، فرماتے نے میں بڑا نشے کیتا، واہ عثمان بن مظعون تیری موت تو صدقے جاواں، تو دنیا تو جاندا پیا تے نبی پاک دے آنسواں دی خوشبو نال لے کے جاندا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، مریے چنگا مریے، میں کہا کرنا انج دا مرو کہ تہاڈی موت مثال بن جائے، انج دا نہ مرو کہ تہاڈی موت عبرت بن جائے۔ مثال بنیا کرو، عبرت نہ بنیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسند
सादे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। एक बंदा दूर आया, उन्हें अपनी सवारी को पीछे खड़ा किया, बनिया अंदर बंद में दाखिल होया, सहाबा बैठे, नबी पाक बैठे और पूछ दे अय्युकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा नबी पाक ने सलाम पर इशारा किया तो चलता चलता नबी पाक दे कोल आया, ऐन मेरे डॉक्टर के सामने बैठ गया, ते सामने बैठ के की कहता है, ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर, मैं बड़ा लंबा सफर करके आया, मैं बड़ी दूरों तुहाडे कोल आया, पर मैं तुहाडे कोल सिर्फ एक गल पूछण वास्ते आया। एक गल मेरे पैगंबर फरमाते ने जी की गल पूछण वास्ते आया है। महबूब मैनू ये दसो ना, माल ईमान, ईमान किनों कहा जाता है? फरमाया अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह ते ईमान लेके आना, यानी अल्लाह दे होण दा यकीन करना, अल्लाह दे नबियां ते रसूलां ते जन्नत ते दोज़ख ते किताबां ते मरण ते उठण ते क़यामत ते तकदीर ते पूरा सब्जेक्ट, पूरा इमाम दा लेसन मेरे पैगंबर ने समझाया। मेरे पैगंबर को इमाम दा सब्जेक्ट याद कर उठ के खड़ा होया, महबूब इजाजत दो ना, मैं वापस जाना चाहना, मैंने जल्दी बड़ी है, मेरे घर वालियां दा मेरे तो इलावा पुरसाने हाल कोई नहीं। इजाजत ले करके निकलिया, सवारी ते बैठा, सवारी नूं दुराया। सहाबा कहते ने सानू जांदे दी कांड नजर आती पई है, ओ जांदा पिया अचानक ओदी सवारी दा पांव किसी बिल अंदर, किसी खड्डे के अंदर आया, सवारी थुड़की ते सवारी तो नीचे गिरिया। असी दौड़ करके गए, जदों असी पहुंचिया तो दी जान निकल गई है, वो फौत हो गया, दुनिया तो चला गया है। असी उठा करके नबी पाक सलाम दे कोल करके आंदा है, मेरे पैगंबर दे चेहरे ते नजर पाई है, ते नाल ही नबी पाक ने चेहरा दूसरे पासे कर लिया। असी डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए। खैर होवे, अल्लाह ने महबूब पैगंबर ने चेहरा को दूसरे पासे कर लिया, करे केड़ा गुनाह कर बैठा है। थोड़ी जी देर गुजरी है, मेरे पैगंबर उठ के खड़े हो गए, ते मेरे पैगंबर ओदे सर वाले पासे जाके बैठ के ते मेरे नबियों दा सर अपनी गोदी दे विच रख लिया। मरन दा मजा ना आ गया, मरन दा लुत्फ ना आ गया, मरन दा स्वाद ना आ गया, मरन दा मजा ना आ गया। मेरे पैगंबर दे गोदी जंदरों दा सारे ते नबी पाक को दे वादा में हाथ दाखिल पे कर देने, ते नाम मेरे पैगंबर फरमाते ने सहाबा जान दियो मैंने तो चेहरा दूसरे पासे क्यों कीता है, महबूबा क्यों कीता है? फरमाया लंबा सफर करके आया है, ते थक गया, ते प्यास भूख लग गई, ते नींद जान निकल गई है। जदों तुसी लेके आए हो मैं देखिया आसमान तो जन्नत दे फरिश्ते आए सन, जेड़े दे मुंह दे विच जन्नत दे मेवे दाखिल कर दे पैसा, जन्नत दे मेवे खा लिया। सुभान अल्लाह। और लोगों अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह कोई इंजदी मौत ही दे छड़े। भाई मरना ते है ये यार, नहीं मरना है, तुसी भी मरना है, ना मैं बचना है ना तुसी बचना है। दुआ करो अल्लाह कोई चंगी जी मौत ता फरमा छड़े। और यार रमजान दिया जड़ियां घड़ियां रह गईयां ने, इन्हां विच अल्लाह कोई शै मंग लो, या अल्लाह कोई सोहनी जी मौत सानू दे छड़े, साडा सिलेक्ट कर दे। या अल्लाह या कुरान पढ़दियां जाए, या नमाज पढ़दियां जाए, या तेरे नबी दा जिक्र करदियां जाए, या तेरा जिक्र करदियां जाए। अन्नज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाहु अकबर। शायद मेरिया मामा बहना पर्दे दे अंदर, अगर नहीं ते मेरा पैगाम उन्हां तक पहुंचा देना। और माओ बहनों तुसी भी अपनी मौत की फिक्र करिया करो, कन्ना मर्दा ने नहीं मरना, तुसी भी मरना है, तुसी भी
دنیا تو جانا ہے۔ میرے ماں بہنوں تسی بھی خیال کرو کہ تہاڈی موت اچھی آئے، تہاڈی موت سونی آئے، تہاڈی موت عبرت نہ بنے بلکہ تہاڈی موت مثال بنے۔ اے ساڈے علاقے دے اندر مینوں میرے ایک دوست نے دسیا ایک بی بی شادی دے موقع تے نچن لگ پئی تے نچدی 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 مر گئی، نچدی نچدی مر گئی۔ نبی پاک نے فرمایا جس حال اندر مرو اس سے حال اندر اٹھو گے۔ اتنی گندی موت ہے، قیامت والے دن قبر جو کودتی کٹتی اٹھے گی۔ اللہ رب دے قرآن نے ایک عورت دی موت کا ذکر کیتا ہے، آخری کڑیاں کا ذکر کیتا ہے۔ اے سننا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا۔ خالق کائنات کا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ایک کون ہے؟ ایک وقت دی ملکہ ہے، ایک کون ہے؟ ایک وقت دی خاتون اول ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ دی بیوی، فرعون دی بیوی، نام آسیہ، ہتھاں دے اندر کنگن سونے دے، پیراں دے اندر پازیباں سونے دیاں، گلے دے اندر ہاتھ دے نیکلس سونے دے، کانٹے بھی سونے دے، ہتھاں وچ انگوٹھیاں تے شاپاں بھی سونے دیاں، ریشم دا لباس خوبصورت بدن تے، بڑا عالی شان محل جناب رہن واسطے، پر جناب دے اشارے تے کئی کلیداں تے کئی نوکرانیاں پابند کھڑیاں، لیکن سیدہ آسیہ نے اللہ کی توحید دا جام پی لیے، رب کی توحید دا جام پی لیے۔ شور کوٹیا جام تے بڑے نے پر توحید تو بد کے جام کوئی نہیں۔ جڑا توحید والا جام پی لیتا ہے وہ دنیا دیا ساریاں موجو مستیاں بن جاتا ہے، وہ جہان رنگ و بو دی تمام تر چیزاں تو الگ ہو جاتا ہے۔ سیدہ آسیہ نے توحید والا جام پی لیا ہے۔ فرعون کو پتہ لگا، گھر آیا، آگے کی کہتا ہے آسیہ تو رب نو ماننی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میں رب نو ماننی ہوں۔ اچھا ایدہ مطلب ہے تو میں نو رب ماننی ہے؟ فرمایا نا نا، تو تیری اوقات کیے، وہ تیری حیثیت کیے، وہ تیری جدت کیے، وہ تیرے پلے کیے، وہ تو ہے کیے شے کیے جو تو رب ہو جاوے؟ تو نہیں رب ہو سکتا، تیرے پر کے رب نہیں ہو سکتا، پھر رب کون ہے؟ اللہ کے رب والیاں دے جملے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ شور کوٹیا رب والے دنیا تو ٹر گئے نے، قبراں دے نشان دے مکاناں دے نشان مٹ گئے نے، لیکن رب والیاں دی توحید دے ترانے اج بھی کناں دے وچ رس گھولدے نے تے اج بھی لذت پیدا کردے نے۔ تو رب نہیں، کون رب دے؟ رب والیاں دا جملہ سن لو، فرماتے نے ربنا من دوني
بنے جڑا باقی جاتے اللہ خواہ بندہ کی بنے ہتھاں دے وچوں سونے دے کنگن لا لے گیا نے ہاتھ کلیاں پہنا دتیاں گئیاں نے پیراں چ سونے دیاں پتی بنا دتیاں گئیاں نے پیراں دے اندر جناب پہنا دتیاں گئیاں نے بیٹیاں گلے دے اندر جناب کڑا لوہے دا ڈال دتا گیا ہے اور جناب چٹیل میدان تے سیدہ سیاں نوں لٹا دتا گیا ہے ریشم دا لباس لٹ گیا ہے تھوڑیا دا لباس جسم تے پہنا دتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اور قرآن کہتا با فرعون ذل اتارے ہتھاں وچ میخا بدن وچ میخا سیدہ سیاں تے جڑ دتیاں گئیاں نے جسم چ خون دے فوارے تے نکلدے نے اور زبان جو کی فرماتیاں نے رکھتی پہ نیلی رکھتی پہ نیلی عندک بیتن فی الجنہ رکھتی پہ نیلی عندک بیتن فی الجنہ اللہ سنیا میں تیرا نام لیا تے کنگن لٹ گئے میں تیرا نام لیا تے سونے دیاں پدی لٹ گئیاں اللہ میں تیرا نام لیا تے سونے دے ہار گلے جو تار دیتے کہنے میری کوڑو محل چھڑا دیتا گیا فرمایا میری بندی چاہیدہ کیے اللہ محل چاہیدہ تے چاہیدہ کی تیرے گوانے چاہیدہ کی تیرے گوانے معاشیت تیرے مقدر تو صدقے جاوا تینوں گوان کی لبیت رب دے کائنات دا لبی ہے رکھتی جنیلی دیتا کا بیتن فی الجنہ زبان تے جملہ کا لکھے سیدہ سیاں مسکران لگ پئیاں نے لبان تے تبسمان لگ پئی ہے فرعون تاڑیاں مار لگ پئی ہے وہ پاگل ہو گئی ہے آسیہ پاگل ہو گئی ہے فرمایا میں پاگل نہیں ہوئی تے پھر خون نکل دے دے بیٹھ مسکرانا کیوں ہے فرمایا میں مسکرانا نہ تے ہور کی کرا اور لیٹی زمین دیا سبزی آسمان چیر کے رب نے میرا محل تھے پیروں بخا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک ایسی بات کادا خوف ہو رہا ہے کادی جسم جنت ہونی ہے انہوں کادی پیڑ ہونی ہے جنہی زمین تے لیٹ کے جنت محل بیکھے تب ایک جسم دے آنگ آنگ چکے لوگ جا حضرت تیزی وقار موتا ایک مثالی موتا اللہ کو دعا کرو اللہ جنہی موت دے رہے میری ماں بہنوں رب کو جنہی موت مگیا کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات نے فرمایا اللہ فرماتے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ جدو نیک بندے کو فرشتے آ کے جان کرن والے تے سارے بندہ فرشتے نو ویکھدا ہے بندہ ڈبل مائنڈ ہو جاندا بندہ پریشان ہو جاندا ہے تے جدو فرشتیاں نو ویکھ کے بندہ پریشان ہوندا ہے تے فرشتے کو کہندے نے مطمئنہ ایدا معنی انگلش وچ کہ کر لو نو ٹینشن نو ٹینشن نو ٹینشن اے گھبراؤ نہ سونیا ٹینشن نہ لے سونیا سان ویکھ کے دل نہ چھڈ سونیا اسی تیرے کول آئے ہاں تیرے اپنے آپ تے تیری ملاقات تیرے رب نال کروان آئے ہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ اکبر سن 1987 ہے اور جناب 23 مارچ ہے 23 مارچ شہر لاہور ہے اور لاہور دا قلعہ لکشمن سنگھ اور قلعہ لکشمن سنگھ دے چوک دی اندر سٹیج سجی ہے کادا سٹیج ہے اللہ دے قرآن دا سٹیج ہے میرے پیغمبر دے فرمان دا سٹیج ہے صحابہ دی عظمت و شان دا سٹیج ہے خطاب فرما رہے کون حضرت علامہ سعدائی ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالی اور سٹیج تشریف فرماؤ حضرت علامہ حبیب الرحمن جلدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت جلدانی صاحب دی عادت سی ہاتھ وچ چھوٹا قرآن پکڑیا کردے سن اسی رستے جاندے گلا
پیدا کر دے پیسا حضرت یزدانی شہید تو بعد کے قرآن کوئی نہیں سی پڑھدا تقریرات کے اندر حضرت یزدانی شہید دل لا کے قرآن پڑھیا کرتے سن چھوٹا قرآن تندر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے تے چاچا یکدم باب دا دھماکہ ہو گیا حضرت یزدانی شہید دے جسم تے کئی زخم لگ گیا نے زخماں دی تاب نہ دبیا ہویا حضرت یزدانی شہید اپنے آپ کو جا ملے نے چشمدید گواہ دس دینے کہ حضرت یزدانی شہید خون قرآن دے برکیاں تے ڈلے آئے رب دے قرآن تے لگیا خون یزدانی شہیدہ واہ یزدانی تیری موت کتنی چنگی ہے کل قیامت دا بے خوئے گا جڑا قرآن صحابہ دے ایمان دا گواہ بنے گا او کوئی قرآن تیری شہادت دا بھی گواہ بنے گا او کوئی قرآن تیری شہادت دی گواہی دے گا سبحان اللہ اور حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالیٰ نے خطاب فرما رہے ہیں تذکرہ ہو رہے ہیں میرے پیغمبر دے یاراں دا ابو بکر دا تذکرہ عمر فاروق دا تذکرہ عثمان غنی دا تذکرہ علی مولا دا تذکرہ ابو ہریرہ دا تذکرہ بلال حبشی دا تذکرہ حسنین کریمین دا تذکرہ تذکرہ کر دیا فرما دینے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی اجے شیخ مکمل نہیں ہویا باب دا دھماکہ ہو گیا ہے اور حضرت علامہ احسان لائی ظہیر دے جسم دے اندر کئی زخم لگ گئے ہیں آگ وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا ہے حضرت یزدانی شہید دے جسم وچوں نکل والا خون دا ایک قطرہ صحابہ کی وفاداری دا ثبوت دیتا نظر آتا ہے شور کوٹیا آج اسی روک کے رب کو مدینہ مانگنے آج ہاتھ بن کے رب کو مدینہ مانگنے آج سجدے ڈگ کے رب کو مدینہ مانگنے اللہ مدینے لے جا اللہ مدینے لے جا اللہ مدینے لے جا لیکن میں قربان جاوا اللہ میں سہائی ظہیر دی قسمت تو دھماکہ لاہور دا پیا علاج ریاض سعودیہ دے شہر اندر دا پیا جنازہ مسجد نبوی میں چلدا پیا قبر عثمان دے قدمت بڑھدی پئی ہے استقبال رب دی جنت اندر ہوندا پیا ہے خطیب ملت علامہ احسان اور غیر ملکات باقی ستان دنیا من گئی ہے جمعیت جس داسی موتیان مول علامہ پوری دنیا دی بولی لینا بول خطاب کردہ جدوئی جوان خطاب کردہ جدوئی جوان ستا میں
آنی چنگی موت چنگے کام کر آنی ہے چنگی موت نیکی کر آنی ہے اے نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہے اے رمضان نیکیاں دا آج نیکی کرنی بڑی آسان ہو گئی ہے آؤ آج نیکیاں کریے آؤ آج گناہوں تو توبہ کریے آؤ آج اپنے رب بنا جائیے آخون رات دے دارتے تے سارنو چکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آخون رات دے دارتے اے پنگلے زمینہ تے گٹیاں نہ خوصل تے جیبا کفن نال لکیاں نہ خوصل تیرے بینک بیلنس نہ کرسل وفا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آہن رب دے در دے اللہ اکبر اللہ لوہن جاندیاں جاندے کدی موت کی عبرت بھی سن دے چلے جاؤ گندے بندیاں کی عبرت والی موت اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا کلا اذا بالا رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ جاندا جسم کب جاندے جدو گندے بندے دی موت دا ذکر تے موت دا وقت آندا ہے فرمایا کلا اذا بالا کا تترا کیا بکیل من راق وسن انہ الفراق والتفت الساق بساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ایک گندا بندہ ہے ایک بدکار ہے ایک سیاکار ہے یہ موت کی میں آئیے حلق اندر جان پھنس گئی ایتھی آ کے روح رک گئی قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ فرما دے رہے فرشتے منہ تے تھپڑ مار دے فرشتے غصہ مار دے رہے اور مار کے دے آخری جو انفسکم اور کٹ اپنی جسم بھی جو اپنی جان خود کاٹے ہاتھ پیچھے مڑ گئے اکھاں پٹھیاں ہو گئیاں زمین ہے بسترہ ہے ایڑیاں رگڑ رہی ہے لیکن جان نکلن دا وقت آ گیا ہے جان نہیں نکل دی پھنسی ہوئی جان ہے اللہ کو دعا کر اللہ موت کی سختی تو محفوظ فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار گندہ بندہ جو دنیا تے گند کرتا رہا موت بھی گندگی دی عادت اندر آئے گی ایک مثال دیواں بات مقامہ ایسا دو چار ماہ پہلے دی بات 4 ماہ کر لو ایسا دا علاقہ تو گاڑاؤ وہ گاڑے شہر دے قریب ایک گاؤں ہے اس گاؤں دے اندر ایک بندے کو دفن کر دیتا گیا مر گیا فوت ہو گیا جنازہ بڑا دفن کر دیتا 4-5 دن گزر جان تو بعد جڑا بندہ دی قبر تے جا کے کھڑا ہوندا ہے قبر تھرتھراں دی لگدا ہے جویں قبر وائبریشن کردی تھرتھراں دی کے اور جڑا بندہ قبر تے کھلوندا ہے او محسوس کردا ہے جویں قبر جاندا ہے سٹاں دی آواز ٹھک ٹھک دی آواز آندی ہے اللہ گھر والے پریشان ہوئے میں نے نہ فون کیتا جماعتی والے حدیثاں نے وہ نہ کہے ہے معاملہ سارا سنایا تے گھر والے کہتے ہیں اسی قبر پٹنا چاہنے ہاں دیکھنا چاہنے ہاں معاملہ کیا ہے میں کہا یار سچی گل میرے کو پوچھو نا تے میں تانوں قبر پٹن دا مشورہ کدی نہیں دیواں گا تے مردے دے معاملات نے خرے کیڑے گناہاں دی شامت پہ گئی ہے خرے کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے جو دے اللہ کا عذاب قبر اندر آ گیا ہے اے پردے دے پردے دے معاملات دے پردے جب رہن دیو نا پٹو قبر نا پٹو قبر لیکن نہ میری گھر اتفاق نہ کیتا علاقے دے اور دو چار علماء کرام نے مشورہ کیتا پولیس نال بلایا پولیس لے کر کے جناب علماء لے کر کے دن دہاڑے قبر پٹن دا سلسلہ شروع کر دیتا اللہ مٹی ہٹائی مٹی نکالی اور مٹی نکالن تو بعد جب
لوگ دس دینے اتنی گندی بدبو آئی ہے کہ پورے پنڈ اندر بدبو پھیل گئی ہے، اس سمیل پورے گاؤں جدران لگ پئی ہے، اور جگاؤ دا جسم ہے نا انج لگتا ہے جویں آگ اندر جلس گیا ہوتا ہے، انج لگتا ہے جویں آگ اندر ہوتا جسم جل گیا ہوتا ہے، اور جہاں جو شور کوٹیو کیویں مر آئے کیویں مر آئے کیویں مر آئے، وہ نے شراب پی لئی، شراب دے نشے دے وچ مر گیا، شراب دے نشے دے اندر مر گیا، دنیا تو چلا گیا۔ میں تواڈے کول چنگی توقع رکھنا، تواڈے وچ کوئی بندہ بھی شرابی نہیں ہوئے گا، لیکن میرا پیغام کسی شرابی تک پہنچا دیو، میری گل ہے جڑی گل کسی شرابی کو سنا دیو، انہوں دس دیو اللہ دے بندے شراب تو بچ جاؤ، عبرت موتا عبرت پکڑیا کرو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ساری موتا عبرت میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، کوئی بھی یہاں پر نہ آیا دوبارہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اللہ یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا، یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ میری گھر تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیمار واسطے دعا کر لو، اللہ بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔